Da se ovaj čovjek nikada nije rodio, cijeli svijet bi bio moj, ove riječi izgovorio je glavom i bradom sultan Mehmed Osvajač, čovjek koji je srušio moćni Bizant. Danas skidamo masku sa službene povijesti i otkrivamo tko je doista bio Skenderbeg. Pripremite se, jer je istina mnogo mračnija, kompleksnija i krije strogo čuvane tajne o kojima se na Balkanu i danas burno raspravlja. Svi misle da znaju priču o Skenderbergu. Dječak koji je kidnapiran, pretvoren u osmanskog elitnog ratnika, a zatim se vratio braniti svoju domovinu i kršćanstvo. Zvuči kao savršen hollywoodski film, zar ne? Ali istina je mnogo mračnija. Da li ste znali da je čovjek koji je ponizio 3 osmanska sultana zapravo držao u šahu i samu kršćansku Veneciju? Da su ga pape nazivale šampionom Kristovim, dok je on istovremeno pljačkao sela svojih kršćanskih susjeda zbog osvete. I ono najvažnije, zašto su se Osmanlije toliko bojale ovog čovjeka, da su nakon njegove smrti otkopali njegov grob, ne da bi ga oskvrnuli, već da bi učinili nešto potpuno bizarno. U narednim minutima zaboravite na školske udžbenike i romantične mitove. Otkrivamo surovu, taktičku genijalnost i strogo čuvane tajne Đurđa Kastriota, Skenderbega. Počnimo od najvećeg mita o njegovom podrijetlu i djetinjstvu. Popularna povijest tvrdi da je Đurađ kao malo dijete otet od strane Turaka kroz zloglasni sustav Danak u krvi. Međutim, povijesni dokumenti otkrivaju potpuno drugačiju, političku igru. Njegov otac, Ivan ili Gion Kastriot, bio je moćni vlastelin čiji su se posjedi protezali između današnje Albanije i Sjeverne Makedonije. On nije bio žrtva, već pragmatični vladar Balkana tog vremena. Đurađ nije otet kao dijete, on je poslan u Edirna kao tinejdžer, u svojim kasnim 10. godinama, i to kao politički talac, jamac lojalnosti njegovog oca sultanu. I tu dolazimo do detalja koji danas izaziva internetske ratove na Balkanu, tko je zapravo bio Skenderbeg po nacionalnosti. Dok ga Albanija s pravom slavi kao svog najvećeg nacionalnog heroja, povijesne činjenice pokazuju da je riječ o klasičnom balkanskom aristokratu. Njegova majka, Vojislava, bila je plemkinja najvjerojatnije slavenskog, odnosno srpskog podrijetla, iz moćne obitelji Branković ili plemena u okolici Pologa. Njegov rođeni brat, Repoš, proveo je život kao pravoslavni monah i pokopan je u srpskom samostanu Hilandar na Svetoj gori. Njegova obitelj kupila je na Svetoj gori kulu koja i dan danas nosi njihovo ime. Sam Đurađ je tijekom života mijenjao vjeru čak 3 puta. Rođen u pravoslavnom okruženju. Prelazi na islam pod Osmanlijama uzevši ime Iskender. A kasnije se vraća kršćanstvu, ali ovog puta prihvaća katoličanstvo kako bi osigurao savezništvo s papom i Napuljskim kraljevstvom. Za njega, kao i za sve vladare 15. stoljeća, nacija u modernom smislu nije postojala, vjera i dinastija bile su sve. U Edirnu, Đurađ Kastriot nije bio rob. Prošao je kroz najprestižniju vojnu akademiju carstva, Enderun. Tamo dobiva ime Iskenderbeg, što u prijevodu znači gospodar Aleksandar, jer su Osmanlije u njegovoj hrabrosti i strategiji vidjele duh Aleksandra Velikog. Postao je vrhunski vojni zapovjednik, Sandžakbeg Debarskog Sandžaka. Godinama je ratovao za sultana, učio osmansku taktiku iznutra, njihove slabosti, njihovu logistiku i način razmišljanja. I upravo to znanje će kasnije postati najjače oružje protiv imperija. Godina je 1443. Čuveni mađarski vojskovođa Janko Hunjadi, u narodu poznat i kao Sibinjanin Janko, prodire na Balkan i sukobljava se s Osmanlijama u bisi kod Niša. Skenderbeg je poslan boriti se u osmanskim redovima. Ali, on je čekao upravo ovaj trenutak, sredinom bitke, u potpunom kaosu, Skenderbeg povlači svoj odred od oko 300 vjernih konjanika i dezertira.
Ali to nije bio običan bijeg. On izvodi briljantnu, filmsku prijevaru. Prisiljava sultanovog pisara da potpiše lažni carski dekret, Ferman, kojim se Skenderbegu naređuje da preuzme zapovjedništvo nad strateškom utvrdom Kruja u Albaniji. Nakon što je dekret napisan, pisar biva likvidiran kako tajna ne bi izašla na vidjelo. Skenderbeg stiže pred vrata Kruje, pokazuje pečatirani papir, i turski garnizon mu bez jednog ispaljenog metka predaje ključeve neosvojive utvrde. Čim su ušli, turska zastava je skinuta, a podignuta je crvena zastava s crnim dvoglavim orlom, simbolom obitelji Kastriot, koja je danas nacionalna zastava Albanije. Pobuna je počela. U javnosti se Skenderbeg uvijek predstavlja isključivo kao borac protiv islama i štit kršćanske Europe. Međutim, malo tko zna da je on vodio žestok, krvavi rat protiv jedne od najvećih kršćanskih sila tog vremena, Mletačke republike, Venecije. Venecija je držala bogate trgovačke luke na obali Albanije i u Skenderbegu nije vidjela heroja, već opasnog, nepredvidivog gospodara rata koji kontrolira zaleđe i može im ugroziti profit. Sukob je eskalirao 1447. godine oko kontrole nad gradom Danjem. Mlečani su bili toliko očajni da su raspisali službenu ucjenu. Nudili su doživotnu mirovinu od 100 zlatnih dukata godišnje onome tko izvrši atentat na Skenderbega. Kada to nije uspjelo, Venecija je učinila nešto nezamislivo za kršćansku silu, počeli su tajno surađivati s Osmanlijama kako bi uništili Skenderbega na dva fronta. Skenderbeg se našao u obruču. S jedne strane napadaju ga Mlečani, s druge strane dolazi osmanska kaznena ekspedicija. Što radi Skenderbeg? Umjesto povlačenja, on dijeli svoju malu vojsku. U bitci na rijeci Drim nanosi katastrofalan poraz Mletačkoj vojsci, a zatim se odmah okreće i razbija turske snage koje su nadirale s leđa. Venecija je bila ponižena i prisiljena potpisati mir, pristavši Skenderbegu plaćati godišnji tribut. Godina je 1448. Janko Hunjadi se sprema za čuvenu drugu bitku na Kosovu polju protiv sultana Murata II. Skenderbeg okuplja svoju vojsku i kreće u pomoć Hunadiju. Da su se njih dvojica spojila, povijest Balkana bi danas izgledala potpuno drugačije. Međutim, srpski despot Đurađ Branković odlučuje ostati neutralan. Branković je bio u sendviču između dvije vatre, svjestan da bi gubitak od Turaka značio potpuno uništenje Srbije, odbija pustiti Skenderbegovu vojsku da prođe kroz njegov teritorij, prema nekim izvorima, namjerno ga blokira i usporava. Zbog ove blokade, Skenderbeg kasni. Stiže na samo 30 km od Kosova polja u trenutku kada je mađarska vojska već bila potpuno razbijena. Hunjadi gubi bitku, a kršćanski san o protjerivanju Turaka propada. Bijesan zbog ove izdaje, Skenderbeg naređuje svojim vojnicima da krenu u stravičnu odmazdu. Njegove trupe su poharale i spalile dijelove teritorija pod kontrolom Brankovića, pljačkajući sela i kažnjavajući lokalno stanovništvo. Ovaj mračni detalj pokazuje da Skenderbeg nije bio svetac vođen isključivo višim idealima, već surovi srednjovjekovni strateg koji nije praštao političku sabotažu. Nakon što se osvetio Đurđu Brankoviću zbog kašnjenja na Kosovo polju, Skenderbega je dočekala brutalna kazna. Osobno je sultan Murat II poveo golemu vojsku od oko 100.000 ljudi kako bi jednom zauvijek sravnio sa zemljom utvrdu Kroju. A što se tada dogodilo? Skenderbeg je u utvrdi ostavio samo 4.000 vojnika, a sam je s preostalom konjicom ostao vani, u šumama i planinama. Sultan je mjesecima bombardirao zidine najmodernijim topovima, ali Skenderbeg je svaku noć izvodio, kamikaza, upade u turski tabor. Palio im je zalihe hrane, trovao izvore vode i rezao logistiku. Osmanlije su pretrpjele katastrofalne gubitke, preko 20.000 mrtvih. Sultan Murat i doživio je živčani slom i sramotan poraz te se povukao. Nekoliko mjeseci kasnije, slomljen i bolestan, umire u Edirnu.
Na tursko prijestolje dolazi Muratov sin, ambiciozni i nemilosrdni Mehmed II. Osvajač. Godine 1453. Mehmed osvaja neosvojivi Carigrad, Konstantinopol, i time šokira cijelu Europu. Svi su bili uvjereni da je Skenderbeg sljedeći na redu za klanje. No, Mehmed šalje nekoliko kaznenih ekspedicija pod vodstvom svojih najboljih paša, poput Ibrahim Paše, ali Skenderbeg ih sve do jedne uništava u zasjedama diljem Albanije, bitka kod Pologa. Do sada ste vidjeli kako je Skenderbeg uništavao vanjske neprijatelje. Ali najopasniji udarac koji je ikada primio nije došao od turskog sultana, niti od mletačkog dužda. Došao je iz njegove vlastite kuće. Od čovjeka kojemu je bezuvjetno vjerovao. Upoznajte Hamzu Kastriota. On nije bio samo Skenderbegov nečak, nego i njegova desna ruka, vrhunski zapovjednik i čovjek koji je godinama krvario rame uz rame s njim. Budući da Skenderbeg dugo nije imao djece, Hamza je bio siguran da je on sljedeći u redu koji će naslijediti titulu, moć i sve posjede obitelji Kastriot. Bio je viđen kao budući kralj Albanije, a onda, 1456. godine, događa se preokret. Skenderbegova žena Donika rađa sina, Ivana Kastriota. U tom trenutku, nečakov svijet se ruši. Shvaća da nikada neće vidjeti prijestolje i da ga je novorođeno dijete izguralo iz povijesti. Ljubomora i bijes pretvaraju se u čisto ludilo. Nečak donosi jezivu odluku, bježi u Edirna, izravno na dvor sultana Mehmeda Osvajača. Tamo odbacuje kršćanstvo, prihvaća islam i nudi sultanu ono što nitko prije njega nije mogao, plan kako iznutra uništiti Skenderbega. Sultan Mehmed Osvajač nije gubio vrijeme. Dao je Hamzi i iskusnom zapovjedniku Isakbeku golemu vojsku od čak 50.000 prekaljenih vojnika. Godine 1457. ova kaznena ekspedicija ulazi u Albaniju. Hamza je znao sve Skenderbegove trikove, sve tajne prolaze i gerilske baze. Izgledalo je da je Skenderbegu odzvonilo. Što radi Skenderbeg? On shvaća da se ne može boriti protiv neprijatelja koji zna svaki njegov korak. Zato povlači šokantan taktički potez, potpuno nestaje. Mjesecima je njegova vojska izbjegavala bilo kakav sukob. Širile su se glasine da je Skenderbeg pobjegao iz zemlje, da je slomljen, bolestan i da je otpor gotov. Hamza i Isakbeg su povjerovali u vlastitu propagandu. U rujnu 1457. godine utaborili su se na ravnici Albulene. Misleći da je rat dobiven, turska vojska se potpuno opustila. Počelo je golemo slavlje, vojnici su popili neku više i spavali, a straže su bile nikakve, bila je to fatalna pogreška. Skenderbeg je sve to promatrao iz gustih šuma na obližnjim brdima. On nije bježao, on je samo čekao da im opreznost padne na nulu. U rano jutro, 2. rujna, tišinu je prekinuo zvuk stotina rogova i divlji juriš Skenderbegovih konjanika. Izletjeli su iz magle i šume poput vukova. Nastao je nezapamćen masakr. Turski vojnici, mamurni i polugoli, nisu stigli ni uzeti mačeve u ruke. U tom potpunom haosu, osmanska vojska od 50.000 ljudi bila je zbrisana. Preko 15.000 Turaka je poginulo, a još tisuće su zarobljene. Među njima bio je i on, izdajnik Hamza Kastriot. Skenderbeg mu je poštedio život. No, kazna je bila možda i gora od smrti. Njegov nečak je u lancima poslan u doživotno progonstvo u Napuljsko kraljevstvo, gdje je proveo ostatak života u potpunom zaboravu, siromaštvu i sramoti. Nakon što je slomio izdaju nečaka, Skenderbeg nije imao vremena za slavlje. Sultan Mehmed Osvajač bio je ranjena zvijer. Pokrenuo je još 2 masovne opsade na Kruju, dovodeći armije od preko 100.000 vojnika. Čak je naredio izgradnju goleme utvrde Elbasan usred Albanije, s jednim jedinim ciljem, potpuno odsjeći i izgladnjeti Skenderbega. Skenderbeg je činio čuda. Putovao je u Rim, molio papu za pomoć, prešao u Italiju i mačem spasio Napuljsku krunu kako bi osigurao financiranje.
Više od 2 desetljeća prkosio je najmoćnijoj imperiji svijeta. Vodio je preko 20 otvorenih bitaka i, pazite sad ovaj podatak, nije izgubio niti jednu jedinu. Ali, čovjek kojeg nitko nije mogao pobijediti na bojnom polju, imao je neprijatelja protiv kojeg njegov masivni mač nije vrijedio ništa. Siječanje 1468. godine. Skenderbeg okuplja balkanske velikaše u gradu Lješu kako bi organizirao novu obranu. No, usred planiranja, dobiva snažnu groznicu. Nisu ga srušile turske strijele ni mletački otrov. Srušila ga je malarija nakon nekoliko dana teške borbe za život. 17. siječnja 1468. srce najvećeg balkanskog ratnika prestalo je kucati. Pokopan je s najvišim počastima u katedrali Svetog Nikole u Lješu. Kada je Europa čula da je Skenderbeg mrtav, zavladao je očaj. Papa je plakao, a kršćanski vladari su znali da je bedem pao. Bez njegove karizme i taktičkog genija, obrana se polako raspala. 9 godina nakon njegove smrti, Kruja konačno pada, a Albanija ulazi u viševjekovni mrak pod osmanskom vlašću. Kada je turska vojska trijumfalno ušla u napušteni grad Lješ, janjičari i osmanski časnici odmah su odiđejurili do crkve Svetog Nikole gdje je Skenderbeg bio pokopan. Svi su očekivali da će iz divlje mržnje razbiti njegov grob i razbacati kosti. Ali dogodilo se nešto što graniči s fanatizmom. Turci su s golemim strahopoštovanjem otvorili grobnicu, izvadili njegove kosti i počeli se doslovno otimati za njih, nisu ih htjeli uništiti. Osmanlije su vjerovali da je u tim kostima ostao zarobljen komadić Skenderbegove magične ratničke sreće, snage i nepobjedivosti koja ih je desetljećima bacala na koljena. Vojnici su komadiće njegovih kosti umatali u čisto zlato i srebro, pravili od njih amajlije i ponosno ih nosili oko vrata u bitkama. Čovjek koji je bio njihova najveća noćna mora, nakon smrti je postao njihov najveći štit i amajlija za uspjeh. I dok se na Balkanu i danas vode tihi, verbalni ratovi oko toga je li u njegovim venama tekla albanska ili srpska krv, istina je da njegov duh prkosa ne može zaključati niti jedna nacija. On je bio i ostao kralj asimetričnog ratovanja i čovjek kojeg ni sama smrt nije mogla natjerati da klekne. A što vi mislite nakon svih ovih dokaza? Je li Skenderbeg bio najveći vojni genije u povijesti ovih prostora ili samo lukavi vladar koji je znao preživjeti? Je li njegovo podrijetlo uopće bitno pored ovakve epske ostavštine?